लेकिन एक सेकंड रुको जरा। हाँ सर कौन लगा खुद दो I am income tax department officer. I have search warrant. हाँ I have search warrant. हाँ I have search warrant. ରଖ ତ ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଡାକୁଛି ସିଏ କହିବ ତମକୁ ଇଂରାଜୀ। ଆରେ ମା ଦୀକ୍ଷା ଟିକେ ଶୁଣିଲୁ। हाँ बापा कौन है? ଆରେ ମା ତତେ ଇଂରାଜୀ ଆସୁଛି ନା? हाँ बापा आसची। ଏ ସାର୍ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲେ ଇଂରାଜୀରେ ଫଟାଫଟ କହିଲୁ ମୁଁ ଆସୁଛି। हाँ सर कौन है कुआ? I have income tax department officer. I search your room. I search your room. तू देख अब्रोबेट प्रिंसिपल हाई लेवल लो लेवल वंदे मातरम भारत माता की जय। Oh my god. माय सब्जेक्ट आलू बैगन माय मदर्स इज हाउस पिकिंग माय फादर्स इज बिलमाड़ा यू आर मिडिल क्लास आई एम सिंगल गर्ल थैंक यू। बड़ो आइला इंग्लिश कहया वाला। ହେଲେ ମା ତତେ ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଡ଼ଉଥିଲେ? अरे बाबा मत बाड़ो नतले मत धन्यवाद होतले धन्यवाद। ଆଚ୍ଛା